Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهما واجعله حجة لنا لا حجة علينا. Para asatiz, demikian pula saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam, dan yang paling dahulu masuk ke dalam surga nanti di hari kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula siagai kan atau sallang ako kampot tak pahaman ka basogi yeah kaya makanya bahasa Indonesia itu basogi bawan lah basogi jangan usaha ka pala yeah siaga tahu ikan atau sallang ako kampot tak tapi pura nalingi pung Allah Subhanahu wa taala pati ruang candi-candingati pada angkamana ki madampungan masampayat birejamak mangribi natanya pato asarolak binna sidi atau selang nareko lawi masigi masempajak birigama nape nang ukubulana nape majenne narampe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai waktu nama jinni sidi atau selang napaga dunu ipung Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana iro purna pigo elimanna pura na pigaw etapana, pura na pigaw matana, gangka na pura na pigaw ajena dalam Sahih Muslim. Gangka na narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masumanang dosa-dosa purai na pigaw pole yawana kanukunna. Napero majeniki. Narampi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai matu ukko asro rimonri umatku utan rewi wisengi yokbii nasabariwi tanra-tanrana bekas-bekas genek na watun na tuwa kolinoi inna ummati yud'una yawmal qiyamah gurram muhajjirina min athari wudu matu ukku asur rimondri yobi ummaku wisengi ummaku nasabak gurram muhajjirin tanra-tanrana bekas-bekas na jenek na watun na kulinoy dekuro maka dito panditata pada toiha nyerap bolong tetapi mapute capak ajina nan niya mapute toilin rona nasabak matu ko padang mahsyar kaum muslimin rahimakumullah salah sidi alak biranna naringi pung Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan niya nabi lengi kamal toilengi kolang nania kolanna nabita kamina maluang nania kamina mega cangkiritna napinung manang umat na pole romatu kolangi yasa talaga kausar nanisang nabita makada mak iye di antara sebabnya bekas-bekas tanda-tanda air wudu di saat mereka hidup di dunia jadi bahaya tuh. Ya na'udzubillahi min zalik. Tanna perlu di mana angka keluarga ta
de nang kana jenne minimal ti to sallange mak jenne ki kalima sesosi wenni minimal ada ni nasabak magai kalima to ijama sampaja 5 mauti sesosi wenni narampete Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nareko angka si di ata pura mak jenne itu na salah sitin ne pembahasa tetapi napi pembukaan nareko angka atakku pura mak jenne napakanjaki wi jenne na fa asbagal wudu'a thumma qala ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabal jannah ats-tsamaniyah majapuna bukarang ikung Allah subhanahu wa ta'ala arua pintunna suruga kaum muslimin rahimakumullah tanyapa toro sarumasena kung Allah subhanahu wa ta'ala lor sesena atanna lor sesena ummatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nape majenne napa masyhadat pemang bukarang pintu surga kaum muslimin rahimakumullah maka rupiah menang waktunya duk ke kilo masjid satu kaki kanan yang kita angkat Allah angkat derajat kita di sisinya demikian pula satu langkah kaki kiri yang kita langkahkan satu kesalahan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah kuda ke masam pajak birajama masam pajak sunnah masih kiri tuda kisi iya tuda kisi merengkalinga pak diseng agama namo meripat ni yang kalinga jadi tu lagi waktu nama pamula ki manri ya termasuk ya pamula ki manri buburu nanri naliki tomatot gangka aku kue dia tu tak bosan kecuali Robi maka mereka menjadi vegetarian kaji nih wanda sebawa buah-buahan tapi jarang apalagi asalnya agama turime to ipakuling terutama pokok-pokok na agama nasabak mage di rupa tawe marom mo ya lupe marom mo kita kalupa unrumakon atau maka dipung Allah subhanahu wa ta'ala fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'minin pada si paringaranga nasabah itu si paringarange bermanfaat make gune lor sesina tu matapak tuda kisi pak diseng agama termasuk si amalan penyebab masuk surga sebab maka yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu bihi aku apa Ustaz tariqan ilal jannah nareko angka sid di ata napa molomoi jongka-jongkana lau matuntu pak diseng agama lau merengkalinga pacerama nero paceramai ayat-ayat nabahas hak desakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabahas malomo napa malomo tu pun Allah subhanahu wa ta'ala Allah mudahkan langkah kakinya masuk ke dalam surga isakan iro Telu ni amanah napa kinang okko bolata engkau pernah nasi di tepui iya agaro mati pi nah kaum muslimin rahimakumullah jadi itu matun tupak di senang agamanya salah si itu asarul binna mencaci salah si pas sabar di kita masuruga nasabak matu okku asror imun di kaum muslimin rahimakumullah dega ga onroang ya dua mi onroang matu okku asror imun dua mi onroang pacapurang finish dia nagaga lainnya iku makada alip-alipangan mega mopa alam barzah ya okku kilina aku kue baja sangadi wallahu alam bisawab maranu kak lori alaiku dan niya sudah salakku pada malam pemanang umur tak makanjak manang amalatta nasabak maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kanjakna si diata malam pe umurna dan niya makanjak tu amalakna ia merenungkan
Kaum muslimin rahimakumullah, semoga dipanjangkan umur kita dan diperbaiki amalan kita. Cinampa mi ya, okol ini melepa, nampa oko alam barsa. Tapi matu oko asur rimonri, siaga unroa pura ilalawi termasuk padang masyar, termasuk kantora, angkatoyasang sirat, pacapuran namatu nara surga mi, surga di jalur neraka, surga neraka. Cakaman jalur toh. Nauzubillah min zalik. Dega onruan. Silain na dua mi onruan. Na tau kami na mupa ata kami na maupa, faman zuhziya an-nar wa udkhila al-jannata faqad faz. Ya sangi tau maupa tau pakalah narikku salama ipole pacallana pun Allah Subhanahu wa taala menjemput tame surga. Maka dari kapang tanya tu amalai pertama ke surga pamasina pun Allah Subhanahu wa taala tungang nasabak mangai hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya benekan tanya pamasina pun Allah Subhanahu wa taala digaga tau tama surga. Tapi perlu paham pas sabaran kaum muslimin rahimakumullah pamasina pun Allah Subhanahu wa taala narikku makamalah dicik agar ya sangat amalat dicing purana perintah pun Allah Subhanahu wa taala dan nia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tu contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nia ikhlas ki semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka terlebih kaum muslimin rahimakumullah sebab maka dari Allah Subhanahu wa taala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Situngat-tungan na pamasin na pong Allah Subhanahu wa ta'ala macawi lak dai poli sisina tau madicingnya tau makainjaki tau makamalak dicingnya. Maka itu pong Allah Subhanahu wa ta'ala fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nareko angka tau mak baca Quran si kanjak-kanjakna iperhatikan ni aga na baca apalagi ku masempayaki na malak dan na imangi ituling madicing sadep kam mamagai sarek kam menginap nama seti pun Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kato biasa paham makada nareko makasiyak ko lo sesena pun Allah Subhanahu wa taala nasabari imelo ku suruga pada toy launa tu narikko padangkakku engkato makada narikko makasigat ko lo sesena pun Allah Subhanahu wa taala nasabari mitauko pada toy tu pakasiwan na atay ni maku biasa pemaham aku ya. Tapi ternyata ibu kai kurang malabiye ya guri kurang malabiye nani hadisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata balik bahkan pun Allah Subhanahu wa taala nasuro ki maperi-peri law makamala wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin. Nasuro ki pun Allah Subhanahu wa taala maperi-peri law milok dampel sesena pun Allah taala nan niya surugana pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mereka maka dah mereka lo masuk supaya masih ye nasabak melo ka suruga dia na salah padahal ya, justru cocok na rampe toy pun Allah Subhanahu wa taala maka dai memat tu suruga nan niya keridhaan Allah Subhanahu wa taala dia juga dapatkan dan itu lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kaum muslimin rahimakumullah, secara umum semua amal-amal soleh yang telah diperintahkan oleh agama kita semuanya menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya
sungai yang tidak banjir ya, nah kayak sungai di kampung kita. Iya, sungai yang terkadang membawa kepada bencana banjir. Sungai di surga dan kenikmatan di surga lebih nikmat daripada semua kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan terkecil di surga kaum muslimin rahimakumullah. Biasa tu maka ada kita. Maka jiru turi surga mana bahas. Kaum muslimin rahimakumullah. Nareko ipasipulu manangi sininna anyaman-nyamangan ni okolino. Napayaleng ni okoy si ditau. Di pagaga angkatna. Ya tidak ada bandingannya dibandingkan dengan setitik kenikmatan di surga. Tak dampang ka ibu-ibu mereka maling perumpama bapak-bapak iya. Idi bapak-bapak di uranewe. Indare kuna kelur ki amma na apa beneta mariogi. Ayanta masiri mariogi. Bapak-bapak jangan lupa tak dampang ka. Makanya bolata penghasilan dia kurang ulang-ulang. Galu 200 hekto. Bene apa? Engkau tu alparta. Engkau mana pembantu tak? Dia yang kata malasa. Menyama kah? Bapak-bapak. Menyama apa? Demikian pula ibu-ibu. Ibu-ibu apa yang dia maui dari suaminya. Dia memiliki suami yang setia. Tidak ada wanita selain dirinya di hati suaminya. Dia losara lakenna. Makanya lakenna mabassa lakenna aga gini lo naling. Ayah itu pakai mina cantik uku kampungnya. Ulawan na tanya apa tu ikan na ulawan na. Masa nang ibu-ibu kaya laki ulawa kala kita. Ya laki buroncong. Buroncong. Mapa mula ya orang kaya si. Ipan na ito lima na cicing. Madi si topi. Ya la topi alpart kenro melo yang antara aku supir pribadina. Melutulo umroh angka jet pribadina. Menyama ke kira-kira ibu. Menyama kah? Ayo mata masiri. Surga lebih nikmat daripada semua itu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bahkan 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh. Iya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah ya matu kota maki surga senang selama-lamanya. Okogi lagi linowe nareko masanaki jarak tau tu makadai cianak tuo. Jarak tu makadai cianak tuo kecuali negara-negara barat yang tidak ada agamanya. Ya, Jepang, Korea, ya bahkan termasuk negara yang banyak tingkat bunuh dirinya. Ya, yang banyak digemari oleh ibu-ibu dan remaja-remaja sekarang Korea. Ternyata katanya saya tidak tahu nomor 5 kah nomor 10 kah negara yang paling banyak tingkat bunuh dirinya di dunia. Kenapa? Karena mereka tidak ada agama, tidak ada tujuan hidup. Lain kita orang muslim, kita memiliki tujuan hidup yang Allah Subhanahu wa taala telah tuliskan dalam Al-Qur'an melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu keridhaan Allah dan surga Allah nanti di akhirat. Aja na bawa surga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah salat saja, salat sunnah, berzikir, itu sudah luar biasa hati kita tenangnya. Jadi itu yang pertama, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap amal saleh itu insyaallah menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dulu kini bahan. Naam. Naam. Kemudian bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis
Nabi SAW mengajarkan dalam hadis yang sahih, maka dia Nabi Muhammad SAW dua akamalakan malumu tetapi mencaji pasabarangi weddingi tamasi di atas di dalam surga. Tapi mega tahu de mulai pigau padahal malumu situ ngana. Agaro pertama pura mas sempaja perlu ibaca subhanallah ke-10. Jadi dua tusik kiri subhanallah kupur ke mas sempajang komelo mana ki jaman 30 subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar napa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah yero letoy apalanna aga apalanna nang yero 30 ninga misangi ay asalaja no ustaz dia yang kami nyawang kuna peruntu na amtra mitna peruntu nyawangi ya lumayan tuargana igir jero aku kotoe ya aga apalanna ko subhanallah 30 alhamdulillah 30 Allahu akbar 30 iya betul tapi ini ustaz tidak dikasih hadiah nih. Kalau subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali menjadi sebab ya amalan menjadi sebab untuk masuk ke dalam surga. Tapi ada satu gandengannya. Engkasih digandengan nah agaro narekomelo kimatindro subhanallah ya nabi ta Allahu akbar yang tapu Allahu akbar 30 apa alhamdulillah 30 subhanallah 30 jadi dua pura kimas sempajang ke-10 narekomelo kimatindro ironangi ibu-ibu siap amalkan insyaallah ya narekong katuing kalinga ceramah amala madicing. Pertama, nareko yang kalinge manyak memani makamalakangi. Manyak makamalakangi. Nareko manyak makamalakangi. Insyaallah ya faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allah hasanatan kamilah. Nareko angka si di atas manyak tunggu-tunggu meloi makamalak decing tapi angka halangi. Nah catat ni pun Allah Subhanahu wa taala si amalat DC suku jadi takamalakan nih bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ya man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Nigi kita bangun masjid majappu na bagungan ipun Allah Subhanahu wa taala bola ilala surga at betuangan na narampi to balitaw pe makadai ibangun ng bola ku surga tentu mencari pasabarat tuit matama dalam surga detur makarasi di masigi siagi pakuleta ibantu mabang bisa di kepala jadi siagi pakuleta masuk makin ke masjid si di semen si di kartop tegele zaman na tukange nasabang katutu bias maka dai siaka iya ko zaman na tukang dia pakte mas sempayang pikku carana dia pakte mas sempayang nero tukange pasang tegele yero tukange macam puru iya nah jadi siak sagi pakul data kemudian ya qul fillah hafizakumullah narampe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai aksaru may yudkhilun nasu al jannah taqwallah wa husnul khuluqi ya pentito kami na mega pasabaran patamay atan na pung Allah Subhanahu wa taala suga yunirutu at taqwa mari pa ditakat tangkalingnya wa husnul khuluq niya makanja ampe-ampena makanja akhlakna matingkat-tingkat tu ya akhlak kaum muslimin rahimakumullah akhlak lo pada rupa tahu terutama pada tahu sallang terutama akhlak tak lo tumotatta
Naina tu tomototta tau kami na nomoro sidi mesti ipakan jaki wi ampe-ampe tak lori alina. Terutama di Ironewe lo indot tak. Nasabak na tepu tu Nabi tak ikatalu indoin apa ambut tak. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siaga tau makan ja ampe-ampena. Weddingi pade pangkatna to mege sempajanna kuwaniwi nania mapuase narik potangasu. Engkasih dikisah kuning kapat tingkalinga tapi dia mereka agak ulangi sarekam mat dia yang lupai ya angkanang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudah ya ke Masjid Nabawi gangkang maka di Nabi saya tali alaikum akan datang engkau matu takappu tajanni ya rajulun min ahli jannah engkau matu lalu tahu orane ahlul jannah esakna surga engkau tahu takappu marica limanna marica tapan pure masjidni natiting sandalakna ikat italungas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudang ye turun napau hari kedua hari ketiga ia toroton nasi ditau gangkaan kasih di sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin As dia sahabat Nabi kaminang rajin mas sempajang. Bayangkan bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala onro rajin nama doja mas sempajang ya kau ini mak doja pela dunia ya tapi sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As mak doja siwan ni dia natin do nasabai magai mas sempajapan ni nani yang mengaji. Ia kota ngase mapuasai. Gangkatna nabita ina teguri nabita. Engkau matohak na otak kalim, engkau matohak na benim. Nasabak magai waktu na pura boting paru, angke bapak na, angke ambok na lo siara na Amr bin As. Natanya ni manitu na maga mo tu na laki mo makadawi tanya apa tu kanya lakiku. Makanya ampe-ampe na masempaja kuwenwi mapuasa ku tangasui gangkat na siang ngaso dia nak nagisakan. Ni tu lagi dia anak buat timpur makor. Kenapa? Nasabak tanya apa tu candi na nareko masempaja na sakit. Gangkat na ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling masuk obiranga Abdullah bin Amr bin As akan nasanabita Abdullah itu watak kalimu angka tohakna istirahat bainimu angka tohakna tapahani pure malo binya ayana pawi negana anak ya angka tohakna baini adin roko yang para ko nabita ina Abdullah bin Amr bin As penasaran ni agak toja alat birne tawi tau ansar remakan nabi tak ikatalu isat nasruga penasaran akhirnya launi lo bulana siaraibi sila suratku mapangiwaka madimu di matu milo dampa makaram balikat sa tangan na tak dampa ka sila suratku milo ka siaraiki milo ka mabani ko bulata talung ngaso talung penni nasabang ka sianu ka seba ambuku wani pertama nitai dito aja na mo to tangawan ni masempajat yang gutai ini mi kepesating astagfirullah nabali sa ayna Allahu akbar gangka subuh lo masempajat berjama nasabak dia juga sahabat Nabi tadi masempajat berjama Umar tu masempajat berjama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam talumpan ni talungaso ni ta amalat na itu ansarre maka dia Abdullah bin Amr bin As gangka no kuatiku maka dak itu jika sedih betongan lebih mega sempajaku kuasa kada dipade tahu maka da aga jero amala musila surang situngat-tungan na narampe na bitak maka da isat nak isuruga natalumpan ni sibawa ki matindro de na kawitaki maka da madoja mana mas sempajapan ni de na kawitaki maka di yemito mita amalaku yemito bawa gangkan nama boko ni aparamista dampong ka saudara situngat-tungan na tu de susah dah sebab ambuku memang miti amalatta nasabak maka dia nabita
esat na kisuruga tapi dito ga asat ni wita marata maboko ni meno liso no bini isto man na malaku tu yemi tu mitai tapi iya atiku denang kaubaci wisi dito sallam makanya mana bita la tabaghadu jangan saling membenci dega ga kwatiku cek demo ya ubaci wi apalagi masiri ati kalau padaku rupa sallam nani ada tonang kau tui pito sallang ni dia nak kena tipu-tipu dia nak kena balik-balik ternyata maka di Abdullah bin Amr ia tu pas sabaran nasabah itu di rupa tahu be tetap biasa kecil dek siri ati ini tu bahaya kau terima ya ini tu bahaya kau terima tetap ke bisik-bisikan woi pura simalian woi tarala pat yena woi tarala balena tarala baranna tetap kecil di siri ati ternyata ya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tahu ini dia gagal siriatin kaum muslimin rahimakumullah makoturu idi pima idi anak-anak tu tahu kami nang waji tepakan jaki ampi-ampi tak lo indot tak lo ambut tak no biki indot tak baca ni kan satu ini ni kan Dafa nama merek juga di Saudi itu Dafa iya bagus Dafa roki mena harus tepelok indo oke ay jolo matupi iya nawati iya mbo loko jolo tampu-tampu bitiku taku kapole pasae tampu-tampu bitina nasabak matakku tu indo ta ambo tapole pasae anak-anak ya demikian pula kita anak muda ya walaupun sudah menikah yang nomor ibu-ibu muda di belakang yang kita tersinggung memang seorang lelaki anak lelaki itu walaupun dia sudah menikah maka yang nomor satu tetap ibunya ya ibu saya rahmatullah alaiha sampaikan kepada saya terkadang itu istri seakan-akan menjadi madunya mertua padahal tidak itulah iblis selalu mau mempertentangkan antara sesama muslim termasuk antara menantu wanita dengan mertua wanitanya dan itu yang rentan sering terjadi makanya saya ingatkan kita laki-laki tetap harus bijaksana kita sayang istri kita tapi kita pun juga punya kewajiban kepada ibu kita kepada bapak kita demikian pula ibu-ibu itu di makunrai nari kupuran ni malakai pura ni malakai yaitu nomorosi dia lah ketak apa ia narampe nabi tae ampi madecem pas sabarang ni tauwe mega tama suruga termasuk idi benewe ampi marcita no laketa ina tu pas sabara di pertama ke suruga makotori di lakai idi lakai bakare mega tu kewajiban kulakai anna swanga istri ke bajuku itu dah kau nabi ta bahkan maka dari Allah Subhanahu wa taala wa ashiruhunna bil ma'ruf di uranewe pakanjaki pergauli wanita istrimu dengan cara yang baik isaya benewe narekongka labilat berita alian ulawang kongka labilat bi iko digaga dito di matuntu marusak itu ko matuntu ki ni korupsi masa laketa kalasi masa ako pasai alya nga ulang karyano ulang maburuncon lo buting ang kira jiswe dabi ko buruncon ne jadi ibu-ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita menjaga akhlak terutama kepada orang tua kita kepada pasangan kita dan kepada sesama kaum muslimin termasuk tu tapata nariko siruntu kisibawa selusur salata bene siruntu lakenna lake siruntu benena anana siruntu tomatonna aja matamusa senyum jangan senyum sama mantan
nanti CLBK Pak. Nauzubillah. Ya. Maka di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna al-khaira walau an talqa akhaka biwajhin taliq wa biwajhin talqin. Aja memandangin tinggi di sini, namo si runtuk ko suruh selemu si bawa tappa cak gemu-gemu. Tabassum kali akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Apalagi senyum kepada suamimu, apalagi senyum kepada istrimu, apalagi senyum kepada kedua orang tuamu. Aja teman musa. Mari. Senyum. Ya. Mana senyum betul? Alhamdulillah. Naam. Kemudian di antara akhlak yang baik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala za'imun baitun fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan." Itu termasuk akhlak baik ya. Bahkan termasuk sebab untuk mendapatkan istana di tengah-tengah surga. Agaro nariko isalaiwi ihindari mapangiwangi namoto makki, apalagi kok tanya apangiwangang agama ilala lagi agamai yataki mapangiwang, apalagi masalah lino ya, terutama itu di Malubinyangi biasa kan pakai mapangiwang gara-gara citi ya, na pujimento di sitang itu pakaluntok-luntok di Malubinyangi, termasuk pada pengurus pasigi biasa gara-gara citi ay maputih, ay krim, ay ini lo masih masam pajak, mana ke krim mucikan, ya, masa gara-gara warna ci, si bumbi, ini nabita, narampe nabita, nigi, ya, salewi, apa yang mengangge, nama otomangi, dibangunkan istana di surga, lebih cantik daripada semua rumah di dunia ini, rumah artis manapun, rumah presiden manapun. Barang siapa yang meninggalkan pertengkaran, perdebatan walaupun dia benar. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, di antara sebab ya amalan yang menjadi sebab untuk masuk ke surga adalah memperbanyak sujud, memperbanyak salat sunnah. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Rabi'ah bin Qab Al-Aslami qala kuntu abid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi faqala li sal. Jadi angka di sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam angka ya mabban ni sibah Nabi sallallahu alaihi wasallam alena pasadang wijene na Nabi ta gangka dan makai Nabi ta aku tanaki makarani ya illo ki agaga tadam pangka illo no agaga maka de sahabat dedin low bara-bara aga nasang milau ka sarekwam mengi si bawa ki matu ukku suruga maka nabi ta angka mo pagalenge kada di nagaga ina tu kasi ya illo danga milau ka sarekwam mengi si bawa ki matu ukku suruga agar asa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud. Ewai ya bantu-bantu to naha PGG sujudmu. Jadi ya tu kaum muslimin rahimakumullah menjadi salah satu sebab untuk masuk ke surga memperbanyak sujud. Minimal dalam hadis lain dan hadis Ummu Habibah minimal ijagai 10 rakaat seso siwanni. 2 rakaat sebelum subuh. Berapa rakaat sebelum duhur? 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Apa janji Nabi? Janji Allah Subhanahu wa taala dibangunkan istana di surga. Minimal itu. Tambah-tambahi salat sunnah duha, salat witir 1 rakaat walaupun nariko dia tulai motok tengah ni mata ko kipole pasae kupur ke masa penjangisa masuk sunat 2 rakaat tambai mo sit di rakaat witir 2 rakaat salat sunnah rawatib salam berdiri lagi nariko ta perkirakan ni motok ki pas batau we ko masih sit di rakaat. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan
Ya. Man qara'a ayatul kursi fi duburi kulli salatin lam yahillu bainahu wa baina dukhulil jannah illa al-maut. Agana sa Nabi sallallahu alaihi wasallam nigi baca ayat kursi tungka pure masem paja perlu pure masem paja wajib ayat kursi tingerang ayat kursi ayat talupai nare kupur ke masem paja wajib ya ayat kursi tabaca cicang agana sa Nabi ta degaga halangi tama suruga silain na amatayang padahal matu ko asrori murid dinaga amatayang agar betul kena nareko baca ayat kursi insyaallah tama ke surga. Jadi ada ayat tersalah ya anak-anak juga ya sudah apa ayat kursi alhamdulillah masyaallah makun di kapang sila kong ke hadire engka mau pergi ya cepetong kami lo makutana engka ustaz menjadi ustaz Sokowi ya saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Narekong ka melo makutana, melo matambah, ya. Silakan. Iko degaga tambah sisi di palit na. Degaga. Kuda gagat tapi si di hadis sahih Muslim agar sa nabita afshu salam wa at'imu ta'am ya wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bi salamin atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar sa nabita sebarkan salam aja ta masjid namo ku kipasae ya namo ku kipasae assalamualaikum waalaikumsalam apalagi di Indo ambo nae tamaki bolata assalamualaikum warahmatullah pak doangem keselamatan atasmu rahmat Allah dan keberkahan Allah seorang bapak masuk rumah dia baca dia berdoa untuk anak istrinya jangan bakhil mengucapkan salam apalagi kalau di rumah bagus lagi dimanapun kita bertemu kita sebarkan salam wa at'ibut ta'am abi apan riki iya apan rewe mengatun katuse agar rupanna mapanre angkata mutta ipanre mapanre matraktir hadiah ya li ta'lifil qulub istilah atau panrite itraktir sibata tosu gitu kasiasi yang sebab magai pada umpamana pengus masigi ipanre kemudian lil hajah nasabak perlu memang imanre ya. Dan salatlah di saat manusia tidur di tengah malam tadkhulul jannata bisalamin tama ko suruga salama kita masuruga maka nurka kaum muslimin rahimakumullah bani tawbe ko masigi tamani wattisa insyaallah tanna podo manaha wadding yak kamalakang telu apa irupul nang yang kaling insyaallah taala sare kom mangi namaseki pung Allah Subhanahu wa taala tama ke surga insyaallah taala sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.